Victoire. Bana kara. Kota katikati. Alors, tuko determiné. Munyarwanda, upende usipopenda tutakupika na utarudia kwenu. Aba biana banaacha manyumba, banaacha vyote juu kupigania bulongo. Tunayua ile milima yote na yala. Munyarwanda ujitayarishi, tunataka kubatiza kwa moto. Tunaomba bakongomani bote kila mwenyeko murezo M23 atoke hamu. Sababu tukisha uwa mamba yenyeko muosea, tutarudia tunafungula boma. Tuanze tusenge bulu manyoko ba kidogo kidogo. Kila mwenyeko na mgulu mule mu M23 ajitoshe. Sababu tunakuya na moto makali. Liberateur Daudi anakuya. Simba tu Mubangu anakuya. Nataachiria maumbwa zangu zifanye kazi. Tunaadresse message kwa chef de l'etat baba yetu, au gouvernement, au population congolaise, grand patron wa wazalendo. Mutusaidie, msituchoke. Kama tunabakosea mnatusamee. Lakini mtu akawa na njala hautaweza kupiga risasi. Ninaomba mtusaidie kwa chakula, kwa maji na kuransenyema. Tukakuwa na ungano ndio tutapiga adui na tumurudishe kwao. Sababu adui anakuja kunyang'anya budongo. Na mwenyewe anakuja kunyang'anya budongo, anaanzia kwanza kubajeni bababa na bamama. Mfano yuko Nord Kivu Bunagana, bana installer abo population, Goma bana installer abo population, mpaka gishi banafika maeneo za Sud Kivu zote bana installer abo population. Alors, atupende bile vitu bifike huko. Tulisha kuamua na Mungu anatuamuria na mababu zinaturuhusu sasa tulibere le peuple yetu yeko kule. Mouvement PLTC inacheza kabumbu katana. Depuis juzi tunapika pale na tunarekipere masira. Yeye inaongozewa na commandant secteur Tapis Rouge na maître Accent Ombeni. Alors, kwa hii sai PLTC kuna wika huku mu territoire ya Walungu, tuko na imani kama msiku kidogo tuko na kanyaka Bukavu. Adui Kagame, ujitayarishi. Tuko tunakuya kule. Tutafete na wewe mafete zimoa pale kwako. Sababu turose tro. Na tunakwambia kila match yenye iko na ale inakuwa kana retour. Tunaingia kwa retour. Majeshi mko tayari? Ndio. Mupiga Kagame? Ndio. Mko tayari tupiga Munyarwanda? Ndio. Tumsindikize kwao? Ndio. Morale iko? Ndio. Asante sana. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Je vous remercie. Mahali hapa ambapo tumepatikana hapa ku territoire yetu ya Kabare ambayo tunapigania muda mrefu lakini bado kuiresi. Kwa saa hii Mungu amesimama ametufikisha kwa hiyo territoire, ingalawa tumempoteza kijana wetu lakini tupo tayari kwa kukufa juu ya budongo yetu. Tunamwambia Kagame na nanga baretire basoda yake, basipo baretire habatatia mwami kwa hii budongo yetu. Tangia leo wakati mimi ningali hai sijawahi kukufa. Wasubiri wakati maiti yetu zitakuwa tumekwisha kufa, kama vile mimi komanda operationnel bya Mungu Kizimia Elia, wakati tutakuwa tumekwisha kufa maake njo watashinika mwami wabo hapa. Tumeenda kuwa na komanda Bishimungu Bizibu wa kutoka kwa maji matulivu wa hapa Kabare, ametuunga mkono asampusa. Ametuunga sisi wote mkono, wapatriote wote mkono. Tumesema ya kwamba tutaishia hapa. Tena tunaenda ona S3 wetu amekuwa mahali hapa, kazi yake ni kwa kuongoza majeshi. Amekuwa hapa vraiment, tunasikia moyo wetu wa shukurani. Vraiment tunasema Mungu aendelee kumubariki. Antuka wakati tunainvite tena M23, tunawaambia ya kwamba kila yoyote ni mkongomani, anajiita kuwa mkongomani. Vraiment tunamusi
atoke kwa M23, atawa waforce ya kwamba wabakie mu M23. Tunamsi atoke kusudi tuteteye budongo yetu. Mara tena natafuta kuachia nimero yangu ya telefone 97 93 63 986. Mumeona ama majeshi zote wamekuwa hapa, wamekuwa tayari kwa kutetea udongo yao. Wamekuwa tayari ya kwamba kama tutakufa tukufe kwa ajili ya budongo yetu. Mahali hapa ambapo tumepatikana Pakabare, tumetumiwa na APDC yenye kuwa represente na Lieutenant General Blaise Gaston Lukisa, ili tufanye defense ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema Kabare pasikate hako hata santime moja. Na tumeendelea kuungana mkono mahali hapa. Tumeona generale wetu Mudundu Karanti naye iko pamoja na sisi. Ametuunga mkono kabisa a 100%, amesinye tukufe juu ya hii udongo yetu. Tunaenda kuona komanda sektere Maji Matulivu, naye ametuma majeshi zake wako mahali hapa. Tumefanya ile wanaita muungano ya majenerali. Pia General Kanachi, Dr. Kanachi naye amekuwa mahali hapa, ambapo wale ambapo mtanisamee kidogo kwa kuexplike. General Kanachi anatumiwa na Blaise Gaston, ambapo kuwa represente na APDC, na Maji Matulivu naye ametumiwa na APDC. Pia Mudundu Karanti naye ametusutenir a 100% ya kwamba tupige adui. Askari moja, askari moja, tupo tayari kwa kupiga adui. Mpaka muko tayari kwa kupiga adui? Ndio tayari. Nikiwaza wakati hiyo movement zote ziliungana, waliwahi kwa kunituma mahali hapa. Haiko movement moja, lakini movement zote ziliwahi kwa kuungana. Donc mouvement ya kwa Mudundu Karanti, mouvement ya kwa Blaise Gaston Lukisa yani APDC imenituma mahali hapa ili nikuje nifanye kazi. Mimi sio generali, lakini mimi ni observance wa Dr. Kanachi, ambapo ametumiwa na Blaise Gaston kwa kufanya kazi, kwa kufanya defense. Tuliisha kamata hapa ku territoire, tumekamata Bushira, tupo tayari kwa kila kitu yoyote. Vraiment tumeona masuja wamekuwa hapa, waliua baba zao juu, huyu baliua ndugu yake kwa ajili ya hii budongo yetu. Naye amekubali. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci Nazonia. Je suis déjà de retour, nous sommes là. On va parler pendant quelques minutes seulement, on va parler de la situation. Bukavu encerclé. Barwande bazo sepela na départ ya Mutam. Signature paraf ya accord Banguna Barwande na ba supplétif na bango silence radio depuis lobi. Bokoyaka na Kinshasa. Les jeunes recrutés obo kende na armée ya libération bazo kimaka moko eloko eza kuna te makili gangi masolo Judith Soumino Tuluka ayambi bapa Joao Samuel pona kosolola makambo 9e sommet ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Otolingi tozwa présidence rotative. Masolo na député ba capable batele makate musala na bango c'est de répondre tant soit peu na besoin ya population. Biso tozeleka mikolo campagne te pona koya kokosa batu ko escroquer batu te. Nous travaillons tous les jours. Vous allez voir Auril Maboso d'un côté, Azo Salisa Salongo, Bibi Bileo de l'autre côté, Kunana Changu. J'apprends aux capables d'être serviteurs et non de maîtres. Naebi Sakabango mieux vaut ça la parcours. Batubamo na ningo zo kende. Tika koluka raccourci.
ko djembela na bao basi bakeyoke kuna yozalaka moninga ya batu kaka oyo mutu asha bundia bunindo komi moninga na isala pe parcours na yo. C'est de ça qu'il s'agit. Les capables, ce samedi, tokuta na cabine d'assaut d'un échange patriotique. Ceux qui ont au vivabi sauté, parti wano yo kaka batu balobaka. Parti oyo mona bouclage politique et salemi na lomami. Ezo salema kuna na cabine. Bouclage politique ezo salema na Kinshasa. Bouclage politique, bouclage. Eza pona yo pe rejoindre biso. Tika okene na biloko aventurier. Mutu pa pesa yo mo ko bongisa vi na yo azate. Mais servir la République, c'est laisser le nom. Nelsa Gibino lobi ke to uti Italie. Ces jeunes là de 26 ans qui combattent. Ils en dingwa. Bande Koya France. Le 5 juillet. Vous êtes invités à décaler dans le 30 juin pour naboko kakokuta na ba capable tangu mususu tangu mususu. En France. Papa, tchelanga fichwa. Et nous avons l'obligation de vous informer place et tozomo na quelqu'un mozo qui n'est malade. Bande konanga na limito solo la mbangu to lukaneni ni akosala. La situation l'est de mon pays. Je commence par ici. Judith Soumino Tuluka, la première ministre. Oh, nazaki koebi sabino mikolonioso, nazo ebi sabino que il faut faire attention avec les femmes. Le chef de l'État, Oyo, azui, aligné bana basi, aligné bango pambate, parce que yebi moko na bango. Dans l'équipe, wana nenge bazo beta. Tozo gagné kaka. Nous ne faisons que gagner depuis que nous sommes là. J'ai dit Tsumino Tuluka a reçu Joao Samuel, Basololi Makamwa 9e sommet, Atalisi Bango comment la RDC azali ko tenir na yango, parce que Tolingi Tozwa, dans une présidence rotative, ou la conférence internationale sur la gestion des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, je voulais dire. Po bisika nyoso, soki otali, na elisa kibino bitumbesi esili tobani kokata makambo ya bato. Et batu bazo ya to kata makambo na bango. La manière dont tosili si bitumba oyo, le chef de l'État alobaka yango ke bokomona bitumba wane kosilaka ndenge silaka te. Accord tango kaka bakeba parafer. Donc, il y a Liboso. Qu'est-ce qu'il fait? Kagama alobi akomi Kobel. Te Kobel ate papa. Kobel ate. Oba kosala mixage brassage kosala maté. Et depuis salemi bota la bango kimia silence radio. Bango bakeko diembe la skona dossier amutamba bazo sepela. Ba mususu pe balobi lobi kuna bangana tali bango na lobi. C'est juste la manipulation pour chercher à opposer les Congolais. Ne vous en faites pas. Et vous pensez que quand un Rwandais écrit, voilà, Moutamba, ceci ou cela, influencé. Non. Ici, nous avons un président qui a une façon de voir les choses. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas d'amis. Au cours d'un doigt, au mi-commissi pro-Fati, aux oebisaka batunga inde na liaka na Fati, ngande na melaka na Fati, ngande na longwa katong, eza malamu, mais salambe ba kende prison. Au mona batu combien autour ya chef de l'État ba kenda prison te? Ba kenda prison? Aza mutu te koloba teke, azo sélectionner azo batu te. Quand vous avez un problème, il laisse la justice faire son travail. Yango pe azali ko insister que justice, il faut la vraie justice. Kodiembe la suite dossier Mutamba. Je vois beaucoup de personnes qui m'appellent. Barwande balobi. Nzoka ndebino bosolo la gana Barwande. Mais bon sanga bosolo la gana Barwande. Moi je ne peux rien recevoir message à Batouana ngana ko ya mangote. Oba lobi Mutamba soki akekuna Barwande ba empoisonner les problèmes soki bazakuna na kati Mutamba okende kovanda ngai na kota prison.
tangu na koti makambo na zoloba. Il y a un témoin. Si pas il y a deux témoins. Na mona colonel moko acha kufi. Oyo azalaki na boloko bayebaka te à côté la salaka nini. Sous Joseph Kabila. Colonel wana dekoye mutu apesanga chemise à liboso na lata Isaïe. Mais je vis un autre colonel congolais aya longoli ya chemise wana na nzoto abandi ko swanisa ye. Olinga bomelieza. Ba ozo boma ya liboso akoma ki pire mutu. Pire mutu ya vient nga Frank Diongo Shamba. Na lobi pire mutu na ye. Place azali ayebi. Nde mutu bazaki kolia na ena komela na ye. Ye wana. Mais il y a un colonel qui était gouverneur. Il y a pavillon na biso. Aya soigné ici à Bengani. Ngai ne na zaboui. Na zana posa te ke boba na kopesa nga ba message ya ba Rwandais bino nde bosolo la kana bango. Ko sepela na bango eza kotalisa kaka que balingi ba amplifier ba récupérer la situation. C'est ce qui s'est fait. Je vois beaucoup de personnes raconter ça. Awa, tozana mboka te ke Rwandais a koti ko manipuler awa lisusu. Eza biloko bazaki ko sala sous Kabila. Et je faisais du dossier à Mutamba, on instruit à charge et à décharge. Botika d'émotion. Boza la calme. Botika d'émotion, boza la calme. Ce qui est loko ezate et loko kozalate. Ce qui est loko ezali bakotali sabino ke loko yango. Moi je me demande qui vous envoie. Ba tout à la titre. Oh Kagama lobi. Nzoka nde bino bozaka ba messager ya ba Rwandais. Pourquoi vous pouvez vous laisser comme ça manipuler par les Rwandais? Kuna bitumba nenge tozolo babo lelo Bukavu ezalaki encerclé par les Wazalendo. Bazo pesa ultimatum na batu wana bobi masino to kobeta bino parce que renfort ko ya lisute et ko ya lisusute les Rwandais ta soki ba arrêter stratégie na bango ya ke soki ba nyingi ba se retirer ba ko bimisela biso ndambo abatu batiki batu misusu mais amboka na bisoti to ko tuna yo siko yo tikala mboka na weza wapi ozaji ko vanda wapi o c'est-à-dire lobilo ine ba kobimisa yango wana ba tia mécanisme pour que bazo ba Rwandais belé ba tia bango ba repeupler pour kenjo ba banda ko revendiquer biso toza na insécurité toza na insécurité et ko simba te parce que ba kolo biloko bisika wana kalamini te bazo zonga bitu mesili. Ne vous laissez pas distraire par ce genre ici. Même ceux qui vont calculer les 4 territoires nde bazo na Nord Kivu. 3 territoires bazwa na Sud Kivu, bazwa Sud Kivu mobimbate, bazwa Nord Kivu mobimbate. Et ça batu qui ne comprenaient pas. Tous les jeunes qu'ils ont pris, tala, modèle bazo kima. Bazo longola babilama na bango mbangu kozonga kota gouvernement. Bokomela mai na tonga, ndenge bozawana. Yawa bozo kandeko na ngai ndeko na ngai Perron Noir. Alobi soki wana ndenzela ya salut pour la RDC. Mais demain j'aurai les jeunes. Otala ba jeune wana na koyambela bino awa tokosala na bango okomona age tangu yo ozana ba tata mibimba ya kala oboko la gati lelo qui ne cherche pas l'argent. Batika musala mona na kate, musala mona na kate. Yo zoluka musala ya or. Yesanga musala zo mona na te. Ozoluka musala modèle ya or. Musala de kokoti babani ko futa yo ba $20,000, ba $50,000. Mais mutuare senga ko tungisa mikolo ya zo combien? Naloba bino situ bino bande ko na biso a poto, bande ko na biso a libanda. Apprenez aux gens à travailler. Apprenez aux gens à travailler. Okoboko na mutu tina age nini. Musala yezo sala na poto illa zobo ya aw. Naloba na bino, il y a une dame qui était venue de la Suisse. On vient batu ke ngana ko bana ufuta bino. Mais toke nega ko sunga ba koko. Toke nena ba on devia azo batu combien? Okomona jeune nani akozala wana.
Kaba maman ya kaluka ndem to bayaki bakomi ko kende ko sala. Mais yo za na poto, c'est le même travail au sala ga na poto. Muto alingi te ko simba koko parce que ye aza très propre ko le kabatu nyoso, bakoko wana bazaka salite. Bakoko wana bazaka salite, mais atungisa ka yo mikolo nyoso ko senga ka yo mbongo. Yo wana kokosa ba kokosa yo ti wapi? Et puis bato modèle wana somba taka mwanda kuna yo kufa lelo bana na yo bakomela mai na tonga. Bato babimisa ginde bango wana. Bato babimisa kindo ki bango wana. Les gens qui n'aiment pas travailler. Ne conseille à Kabatou Nalobi, il faut faire attention avec vos amis, avec votre entourage. Ce que mon oza nakati baninga na yo bango basala ke lokote ba vanda kaka kotonga batu na sima leko mati babandi na yo ba kwa empoisonner yo. Il faut kima bango, faut le laisser. Il faut kima bango les instables musala na bango kokane au lieu de chercher ya zo luka éliminer moninga na kanga yo maboko na kanga ngane mutu na sale la kayo. Oui, deux abaninga, mais balobaka qui se ressemble, s'assemble. Même Bible lobby sortait du milieu d'elle. Mon peuple, la grande Babylone, Bima. Les capables, on se voit ce samedi sur Kabinda 102. Tokutana et Sikawan. Tosolo la et Sikawan. Mais le Gongana lobby, je vais vous rappeler une chose. Bitumba Oyo, je vais parler de deux hommes de Dieu. Pasteur Gilles Bumba sali campagne à lobina batu ke bitumba esili. Na sala na émission à loba bitumba esili. Tango sali a lobi yango ba prophétie bandi kobim. Tomoni mboke zozika, tomoni boye, ba na lobi na bino tangu kaka ba prophète belé ba bandi koloba la même chose et Dieu n'est plus là. Nzamba zalaka nzambe ya minorité. Oui, bagate. Nzamba zalaka nzamba minorité. L'unique pasteur ayaki apesi prophétie atalisi comment la situation va se dénouer à côté na prière c'est Walesa. Ba mususu ka ko bangisa biso. O tomoni nzambe, tomoni bobi misaba prophétie na bino wa. Ndana tunaki na ah bon? Ce que zandengo wan. Je connais un peu. Na kati ya Bible yango ba koma ke ata pona mutu moko Dieu pouvait sauver la nation. Seul Walesa akotisi batu na prière tango esili abandi kolela batu bazomona lokola mutu aliboma abimi na sima nango apesi prophétie na ye. On saura qu'il vient de Dieu si ce qu'il prédit s'accomplit. Je vais dire merci à mon papa Jules Bumba, apôtre Jules Bumba. Je vais féliciter, dire merci à mon papa Walesa. Botika ba sentiment. Kobangi sabatu kocha biso mal à l'aise. Yango wana lobacha boteke langa stress. Boteke langa insomnie. Kobangi sabatu ba professeur webi mie matie kiti o mwasi moko wana prophétisa. Mobali moko wana prophète. Na lobi o ba prophète de malheur. Na pesa kabino na lobi. Na lobi Bible lobi boy. Le plan que j'ai pour vous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Bon pesa lisou ba prophétie moussous. Zaka boy. Il en est fini, mesdames et messieurs. Bandeko ya France, il y a cette grande activité le 5 juillet. Na cadre ya commémoration ya indépendance na biso. Certainement, j'attendais mon invitation à Dallas et je ne pense pas que je serai là. Et parce que je suis encore à Kinshasa, la capitale de la RDC. Pas le bizarre. Barebel, bonibino. Botikali calme, boindeni. Allez. Je vais terminer par quelque chose. Nakotia la bino. Quelques images parce que biso totali sakabatu. Capable Bibi Bileo était ici avant Kazonga. À Kenakota la base naïe. On n'est pas pendant la campagne électorale, nous sommes en 2025. Élection en 2028.
Thank you.